Kita bagi tale be ke muni na lubeni kalau kita bagi ke muni tali tiko na ya dani non turang o Yesu Kristo kita bagi ke muni ke na tiko na loni valengo e laudala kita bagi ke muni ke tiko na turang na merama dorbo ngone lewa tau ke bulangi enda toto mata ke tiko na mai bangarana turang o Yesu Kristo ene kabini kuwa sa kita bagi ke muni tiko na da rokovio ya kita bagi ke muni tali tiko ngana tiko mana tondaku ke turaki ke Watuanga, kemudian tiko na biasa biti, tahun daku ke biti, dui panua ni bagarorong tiko mai kena, ausa kinta bagi kemudian tiko yani na be kinta bagi zezere, melete ni bagadori tiko na yada ni no de bakambula na turang o Yesu Kristo. Enda sa kinta bagatel tiko na no bulang into kai, kalau na yalo tambu, sa era dau betu beri tiko na dina, na bono inui. Ni na bakuria no na bitu beri kenda ne kami ko me dono no masu me da kere lo malangi me bakandonu ya no da buli bolo tambo ne kami ngo da masu manda we kemunisa kana kalau levu na tamai Yesu Kristo ne mami bakambula me bakorogo tagi sakana ita muni kimami sa raisa rata tu yani we kemuni ya na buku ni ngau na bimbi eti kumateke mami ngau na kami da sakatalenga Kima mikire sakatiko na ikatolu bakalo na elo muni na elo tambu me bagadora sakatalemanda na bi bakabulidi be kemami ene kabioko me kimami bagadabara na singa tambu ni kuwa ka yado be singa tambu ngui ledan rendre meleti ni na bulai na no muni bola ni be bagana no mi mai lomalangi na kata leyongo ni so ena bagande taki na no na mula tau mundo ena itukutuku na kabini kuwa ausa masu ena dai chisu ni mami turanga kane mami bakambula. Amen. Ninda makuria no da buli bolo tambu hawia taura nangononggo kana iulutanga ni Yesu Kristo ke no na wale tambu part 4 sana yoti tiko ni wase ni ulutanga ngo Yesu Kristo ke no na wale tambu sanga ni kene maleani sa exhausta ki na information ke de baletar balitambu sa banking gota ki tiko nga bebe raw tike na ngauna ke na ulutanga sama tata tiko be kenda na ibagaroy tukuna na klo be mo sese metara ndo na balitambu menona dabana ke na inaki merawwa metiko na ken ramaldi wana nona tamata e bagaray takatiko na nona mosita na klo na beta uraki ke na be maliwa tikira tamata baleta ni kilati koko ya keu yali na kian ramaliwa erna yali baleto ya una ngauni sala nimbula sange solito ko na ibaka robe mose se me kerkere la kaba me bakana ibaka sala na kian ibaka takarkar wari takabe ko mena ulu ni benua enda sana kilati ko kina ni baletambu erbe talano takatiko na dauni bolatambu ko enda be talano takatal tungani kuwa erbe ngarabikin na Israeli e ibaka takarkara na vale tambundina etiko mai bei lo malangi kau binakata mende bei tala no takatale oya na ngonongo kan inte semata ne ulutanga te sakai bakatapara ni nona ivala na kalau etiko ena loma ni nona vale tambu na songo ni endo bakai dori tiko kina ko ena bingarabi bakai mbaki me bakai usaba kamadala takoti na singa tambu ni bei buluti sai ko ena singa endo durukina na betelebu ina loma ni longi tambu sara mele ida kama na beba sama sabata kata sakilao kenda ni oya edava e kopi e ibaka takarkara ni kandina ko eado ka tekibu mai loma langi ina yamba kidava tini kawalu basanga bulu kama me bakana profisa yang tasakai buli do tinga na kandina the body ko e tekibu mai loma langi na tini kawalu basanga bulu kama according to the prophecy and the sabuli doti meu bagarita ka weekend pali la Italia na kame baleta na vale tambu e dangola vale tambu ba da auto le meu bitson ke ne alelo me ro weekend me dare baleta in fact redo ir na Israeli i repeteriaki na kawale nga erangan reba me semata na non rebakam bauta kilo malangi was a simple rough altar tegu mene veru iteni that was all they needed. Yang ngone relituki na bombula mai cipita na Israeli saya ali saranga bakan dua na kango.
Sanga suliana kaloveira na sanctuary services, merau ni bakale suita leveira na ngau ni sali ni bambulay ni kalo in a kindergarten form. Merau veira, understand taka in detail na totoka ni na bambulay na kalo kaya enda may bulida kanda gorong-goro kanda baka pinakatal tunga kindo kenda enang unongo. Na tambu goka sabi na ko yan na tolu na wasi-wasi ni tambu go na courtyard matay ni room na holy place kaya nakaruan na most holy place may pagkain sa bulida ti kumay na ministry na Eroni au sambi ito nga Aaron's ministry na Betelebo Burbura na earthly sanctuary ko ay a shadow na daily services ang garabi ay matay ni rumu bakakina na courtyard daily services ay pakadorike napatamboy soro na kaya nandaw kaunan ra lay kureta kike na lati-lating goka tutubagin na zina beso takin man rin daw ray diyan na besi nga tambu daily services batangan tamboy soro ay ado kaya nga in a courtyard and they go as far as the holy place. Yan, nindaw dagay ke na daily sacrifices. Na yearly service, kausap ka madalataka na buli-buli tampo sawati, sa ikuya na atonement. Ngayon daw dagay pakandungan, nung doon na yung bakit. Yan, na Aaron's ministry, the earthly sanctuary which is the shadow. Now, the ministry na Jesus Kristo, which is the real thing. The body, sanctuary, ito may lomalangin kaya sanctuary. Na courtyard, ni Valet Tambu na Jesus Kristo may lomalangin na burabura. Okay, na ministry na Jesus Kristo, on earth, may imbulog kinokoya as the lamb. Yan na may papitaiso, kabakamatay na courtyard. Na, sabing garabi, alita kaboy ko'y lomalangin, as a high priest. Nanu manano tikoy burubur ko Jesus Kristo ko sintigoy ke membetelew. Etikoy ko melami. Sangay lay betelew ilo malang no na saliving grabe no longit tambu ke no longit tambu sarti ko melo malang nang salap kin lo malang. Baleta no baletam. Na courtyard ni baletambu ke lo malang na burubur ngo. Baleta kanga do da ke no courtyard na pamate manu-manu ke na patambu sor. Ya sindo pamate manu-manu tiko patambu sor melo malang. Na lami na ilo malangi o Jesus Kristo e may baka matay kapapitay sutagi kadambori na courtyard ni Bal ni Sambuya. Ya uburo-buro ko. Laku ilo malangi ko ya, no services may ilo malangi, no daily services eli baka authority ko na ilo manilong kitampo may ilo malangi from Ascension to 1844. Na atonement may baka sangay redo kaya na 1844 sa adurukino ko ya may leza ka no nazagadaga ni atonement. E na balitampo may ilo malangi. Lesu tali na palitambo ni Eroni, na ministry ni Eroni. Nangaw na kede, na tigo kina ilamango, I'm going to the Day of Atonement now. Nangaw na tigo kina Eroni, na loma ni palitambo na longitambo on the Day of Atonement, tiko na non-duty na congregation. Merada kaba. And we are very much interested in that, what they do. Baleta may loma langi, o chisu ni sa tiko talangan no nangaw ni atonement tiko talangan on the duty na congregation. And we need to talk about this. Nakasar nga erndo the kaba na Israeli na babakoso todo ko Israeli. And sing ni pembuluti ni tiko ilamang ko Eroni na bukundra, we do the very same thing. Okay, and ni tiko na non the Betelebo chisu Kristo na lamang nilong kita may lomalangi. Kono puno tung na kina nanda ulutang na saut te derbo ngone lew tra kermaram sa seng ne ngaw ni mbulo ba wele ko. Ngona ka tukuna ne bolo tambu ni non duty na congregation. Rongo da pinaka. What they did then we are supposed to be doing it today. Mende wilika puno ni sorwa si rusa ul katol. Tikene rusa ul ko ono laksom. Sapos talaga bi Moses ko choba ka kaya na kenay katini talaga ni singa na kenay kabiti ni bula sa singa ni bembuluti. Ongo sando no mo do isong tambu do no baka balumulum tay kem do kina baka tambora endo na isoro buka waga bichoba do ka kuani kita ka endo na zaka na singa ko ya. I sa singa ni bembuluti mondo soro baki kina matay choba na no do kalo
ia na tamata kede nga sa senga ni baka mulu-mulu mutaki ena singa ko ya ena mundu kita ni ko ya may bir na kay nona ke na tamata kede nga sa kita ka endo na daka ena singa ko ya au na baka rusatan ena tamata ko ya may bir kede nga na kay nona kay tukon tiko na kalongo Moses ni sayado may ena Day of Atonement ni sa tiko na betele bilo mo tukon na bir tamata ko na non job ken do veira e seng ni zakaba na ka au tukon ena ngo ka unama ka veira mer zakaba au na mundu katan na tamata ya ena singa ni wili batakir na ko tamata rongoda ni ko enda kilau ke enda ni sati ko Yesus Kristo non tambe tele mo malang meta kabra be buluti dina se senga dina non tambulat tamondu ena senga wala ngadi baka tau ena kata kabo Yesus ena baka tau na kandaro da kabati ko me connect mata ke na kata kabati ko ena sarmoda tukon tiko Yesus Kristo be Moses ke senga ni dona tamata da kango au na munduki ko etani mai berna kay nona so men da reida go na daba e non daruitabi dua medaba mendua non song tambu they must have a holy convocation merabaka malu-malu mutakira afflict your souls merabaka tamboro endona isoro en buko anga beitsoba of a sacrifice by fire not any kind of sacrifice of a sacrifice by fire unto the Lord na kini kaba no work ka kunyo kita ka kini endona dadaka Moses itu kun tiko bertamata ken dona tamata au na raida na kemni mali oni sang ni zakaba na kaito don medakaba au na mundu ka tani na tamata ya nikua sa zaka tiko ni singi bembuluti turanga marama dorbongo ne lewa menda zakaba nikua na bana kango ke senga tiko na kalau au na mundu ki ko tani mai berna kay kam na kay nom iko na sing rawatan bulutan mo bleta baka iko sini kawai taka tiko na kau zakaba tiko ni kita ngorami ana bugum you do your own thing. Duty number 1. Duty 1 of the congregation on the Day of Atonement. Meradaba. Mendua na non rei song tambu. Siang ni rua, siang ni tolu. Siang ni dua na matangkali song nga sarawa. Satu tigo. Mendua na song tambu, a holy convocation. And the word convocation means calling people together for a holy, formal assembly. Dikala turang marama na ngau na ni singa ni pembuluti, ni tiko eronya na lama ni vale tambo bengerabi. Na kemba todo ko Israeli, nga sengone. Ora may indambe pa buli-buli te keto na taon ni vale tambo. Tau doko, singa ni doi tiko na vale lada. May tiko tau doko na pagaribi na lama na taon ni vale tambo. Mera baka na nano tiko ena ka eza kapa tiko ena bukun ro eroni ni tiko ilomaya. Au sa tukuno tiwe kemani na no nambele ni sulu irango nambetelebu e tiko kina nalali. Na movement keze eza kapa ko ena tangiri tiko nalali. And the people outside ena tuno mera baka no mondi ena kena ibaka tangin ngende da tukuno kenda tabi indi na busi. Mera rongoza tiko na yapa vala ni mbetelebu iloma karakila ni mbula tiko nambetelebu kandono tiko wana kalau na bengarabi sa tiko ni bukundra ni rarongoza tiko nalali. En rawa da bebeira merkila ni mbula tiko non rembetelebu ke mo karba kosko satiko karasin rongoza nalali. Niko sari lebo na kosko sa ke non da distracted do kenda en da pakalia non da bakasama mena kai da kabo tiko non da betelebu melamalang. A holy convocation. Call to assemble. The people are together for a holy assembly. Uli kan kona ipiri wasetini. Weekend ini kuwa enda zakaba badaba. Bale termodo irea enduang ana singa. Di pamuria utiko Irea enduang ana singa ni singa ni pembuluti. Kenda na singa ni pembuluti si teku mena magidaba. 1844. Darungai kila yang lon darumai oken daru ina message ngo. We have been well into the Day of Atonement. Kirmel bale, nangaw nangandar sa may kilaki na nabimbin ito tunggo, you better start performing. May adobo niyo mate, from today, niyo sa kila nabimbin ito tunggo, may adobo niyo mate, nakamot tinggo. Navana kaya, no na congregation. And number 1, mendua na isongko tambu. Ipri wasetini, tingin diwa. O kaya ngo, ikimundo na biwakani, ninda sang, ngayon doon rawa, menda zuru kinalongi tambu sara, and abunin rai Yesus Kristo. Nirong oda, by faith, we enter right into the most holy.
We go by faith. Balatan rani turang Jesus Kristo. Bato Jesus sa tiko ika ena bukunda. So non the tiko go by faith menta banan nanu tiko. Kabano ini tiko na bengrabe ta kabtiko Jesus mena mostoli. Kani san dua telangana non the betelebu ena vale ni kalau ipri wasetini tiki na ruwa sanga bulkan dua. Tiki na ruwa sanga bulkan ruwa. Menda toro ya ni ronga ngo ena yalon dina ngona call to assemble. Have a holy convocation. Menda toro wala kaya ni ena yalon dina kaya na bakang bautan dina sara ni sa kureita gitu na yalonda menda kaku ni beita ki kenda ena da ni sa bakasilimi tu na yalonda ena wamakare. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Having our heart sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Mendala ko patamay na tiko baka songo ni bata ngalimbula daba. Sprinkled from an evil conscience. Nikla dona kana ve liu muritagi kena ve alodata kendo tu ve kanta even when we come together as a congregation. Our consciences are not clean. We have a high priest. Gona kay tukun kalo a holy convocation. Call to assemble. We can then ikua the call to assemble na ngau na kede and then do lako bota mai kina menta ka kunin pito na tiko bo songo ni mato na gele ko somgo and we must come with a heart sprinkled from an evil conscience. Nikilan do na kana levu ni ve liu muritaki bata kena ve sibutaki kena ve that law and do tu na kenda malion lutu ba Kristo even when we sit in the same church. Ramadan katu kono Paula. Korni da tin karua ro sanga bulu. Niu sarere. Deu loko yani ka senga ni kune kimundo me baka ka usa vina kata ni ka usanga ikune ve kimundo me bakando usa senga ni vina kata. Desa tiko na ve leti na vuvu ke na zunru ke na ve mpa ke na doka kase ke na doka solo ka kana ke na vie levu ke na ue. O kenda mendela ko mai na daba. Full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience. And I suddenly raw, it's no time for it. And I suddenly raw in the lako may meda may law too, kanda suddenly very matter out to what the case so it on the Lord because our hearts and conscience are evil. You know that? We must come with full assurance of faith with a conscience sprinkled from evil conscience. Kuana be sisibutaki, kuana be lomadataki. Na kai mosingo, ni levo na tamata, ena yali ena bulata mundo, ena wakanu nui lambo baleta, non the vananano is certainly sprinkled taki from an evil conscience. We hate each other. We rera login mai karwaro rongo, levo na non lomada, era wari taka mai kina na Daniel Amandra, thinking that is what God put. Yeah, rongo da. Ninda kilana bimbini nga unenda tiukin koka. We cannot afford to entertain those kind of thoughts. Nisar ngoda. Tuna kalau kiba kabang ko ron mutu kiyo klay mabir na mutamata. Siyang ni raw ninda besi sibu takitiko. Siyang ni raw na bengati. Siyang ni raw na be lomadataki. We must make sure that our hearts are sprinkled from an evil conscience. Kiro witang no tiyo batagay dua. Ano nang kung ngangan lebu may kiro vitala noa may kiro bibukay. Lang no vitala noa. Au siya nga nikila, may adab na kayo tunabi, au tunaw kayo, au tunabi kung tunaw kayo, alo tampo sa tunabi, au tunabi ngo. Iko tunaw tamata bibili. Au sa tukan sal. Tabo kaba, tabo tukuna, may barita kini bibili. Mlito maruta ka, kaya tiko na kami ubulikina. Au na maruta ka. Nadabo tukuna, nadabo kaba, may barita kini sa tukuna wiki muni na yalo tamgor, muni tukuna biyo, niyo tamata bibili. Tukuna, iko tamata bibili nga. Nakaibiba kurang buitagi. Mikira usung-usung lo tuwa tiwike. I can't understand that. Auto no ware da ke kaya alon dina, ke alo tambo dina itu kuwi ko ne bolo tambo itu kuna ke kaya tuana ka ore da wan tuana weka moda ta da moda ka. Lagu le redi ko. Lagu le itu kuna bua. Nangau no to zongo tu kuna ni tu kuwi ko ne alo tambo why didn't you come and tell me that? Iko sa bitu kuna ngawe on betai wa kire ko mendaru tal no. You didn't come to me. I called you.
hearts are not sprinkled from an evil conscience. Forget about eternal life. Esangani rawa ninta entertain taka na yalongora dorubongo leo turang kira maramo. We can't afford to entertain this. Ninda lakota maya as a congregation. Baletongo na requirement number 1. Nikalo. Menda kaku ni mbiuta na tiko baka songo ni banta, au wiling sumtunga ko na ipriu. Meba kana iwala ni tamata eso, menda bei baka masuti tiko, ia me baka lebu ni ndau sa rei sa toro wole ka manesinga. Da menda da kaba? Kaku ni mbiuta na tiko baka songo ni banta. Ito ko na bosa ni kalau, ngosi ni bosa ni Paul, ngosi ni bosa ni Rami. Na requirement number 1, ni on the duty in the congregation, we must come for that assembly. A holy convocation. So we get the sabang mata utakati ko may lotu nga na singatambo, and if you keep kabarong ting may vale, then this is yours. Lotu ka mataka singalebu lagu vale ngalay online chumay. Siang nito nakalaw na online. Nakay mosi go. So you could go lang walking distance. You can find your way to church, and for weeks, months, and years. You know, you've heard the message, you could have walked into the church. Tukon tiko Paula, kuanin biu na tiko baka songo ni mata, baletin tiko meno mundo, you are open to temptation. Okay, and the tamata tiko, and the kila tiko. And the devil knows us well. The devil knows us well. Ni tukuna na kalau, menda kakuni do biu na tiko baka songo ni mata, kila tiko na kalau na ka tukuna. There is a way that seemeth right to a man, and the ways thereof is other ways of death. Nakako ni bito na tiko baka songo ni mata. Ako siya ni mulia. Na ibolo tampo sa tuko na tiko ni requirement number 1 ni kalau wer na tamata ni sa tiko na betele na laman lang tamsara, a holy convocation. Dua na isongo tambo, senga ni isongo ni vitala no tawayanga. Seng ni vital nota ken dona tamate sen dona ulutanga isongo tambu. Seng ni songo ni gito, seng ni songo ni volleyball, seng ni songo ni ngune ngona, isongo tambu. The one who takes no pleasure in meeting with those of like faith to worship God has an evil conscience. This is a spiritual thermometer by which a Christian tests his spiritual condition. If he absents himself, his spiritual condition is very low. Nindua endo mbiu tatiko na tiko baka songo ni mata, siyang ni rawa ni tiko baka dende baka songo ni mata, no nang bula bayalo tu sa tunga na buto ni sa uloira. Sambil itu na kalo ay spiritual thermometer. Tukun na kalo a holy convocation. Number 2. Duty number 2. Not in a congregation. Daba. Baka malumulum to kikemendo kina. Afflict your souls. Nabosong na afflict to obey self. And to obey self means to battle, to belittle and degrade self. To chasten self. To restrain self. Discipline self. Punish self. What kena mortify self means to put self to death. Gona imbale ni no mundo baka malumumu tagi kimundo. Veira nangonea, they do it from sun up to sundown. Weekend ni kuwa ni sa tiko na anti-typical day of atonement going on the lifestyle ni besinga. Kuwa nang gavingadia, kuwa nang ka. Mendayalu malumu sara, kuwa saranga ni bola na au. Natamata pagkaderapan ko. To mortify self is to put death. Put self to death. To obey self is to belittle, degrade. To chasten self is to restrain, discipline, and punish. So we can see the discipline. We can discipline ourselves. Sanggungan olaman teman teman kami turkan tu satu kau tu. Satu wiru tu ngagi nongko, sono mau tukai ngoni salah satu my life, my rules. Ngon nambal bal nimbul satu kena tematir ko. We can control ourselves. Satu anak bimbang ko, satu kita kena tu mau buat kena elom. We can, and the syndrome restraint tak tu no control.
Gona kaya nama kami, baka malu-malu mutagi kemu do tiu kina. Karun Timothy wasitolu, baka salah tak kian dana kalor, through Timothy, ane bol ni Paula. Mukila talang anak kau ngoni na yado na ngau ni biba rota kia na ngono memory. Perilous times, ngau na baka do mambula, ngau na ane lebu kia na lenga. Dabaya. Nirnandolo mani rola ngana tamata ernando vina kata na ilavo ernando bole erna bie lebu ernando bosa baka da erna talain dende ke birno rangase erna sengni baka vina vinaka erna sengni yalo sabsaba. We witness this. Wir mentanga erabia nanuma mer online mai karbarorongo wir erabia chat mai basi kangana loma da boasters blaspheme disobedient to parents covetousness. Erna dada beo kani, erna do yala kalastale, erna do bimbeita ki pakai lasu, erna siang ni do rawana elonra, erna do dunru, erna do datira na tamata, erna do besolia ki me mate, erna gagason sonro, erna yalo lebu, erna loma na baka lebu marau, loma ni koe baka lele na kalau, non rangana lotu baka rai sanga berna kiana dina tuku na lako baka tiki mai na lifestyle bango. Rongo dan yo wili ka todo na kaya nindar wili ka, yana kian dari pamadala na self. We must put self to death. Dona ka, nikila ausa tuno tiko Ellen White na nona wolo tuno ko ya na dona bunwa. The greatest battle ever fought is the warfare against self. The warfare against self is the greatest battle ever fought. Bakurio ka nona wolo non tukuna. There is nothing that is so offensive to God and so dangerous to the human soul as pride and self-sufficiency. Of all sins, it is the most hopeless and incurable. Siang ni dua ka baka mosialo, gay baka tumura rawan doon dua buwan na kalau, may baka ni ready ko may na dong ka, kaya na baka doon uy ko baka tayo ko. Be ira kaya na ibalbalada, ko na ibalbalada, baka loloman doon dua siang agin na inuy. Nano na kau di bibang mulai na kalau sini pambulang raw nano na yang ilusin number 2. Lucifer, because of pride. And kau yang gue kadibiti ko may pakamatay. Pamalum tay kim do afflict your souls, abase self, chasten self, mortify. To mortify is to put to death. Ya irna ciu ena non rangau na irna do baya dorongo ena non rando lolo ena lomani singa to doko. They abase self, they mortify self by going on a fast. Sun up to sundown. Balita non day of atonement. Sun up to sundown nga. O kenda non the game basi kami ngona lomani Christianity, we are well into atonement. Ngona kami tatakabatiko. How do we go on a fast? Au biar na au biar kau tikian na pattern mai mula kian Yesus Kristus ai burbura. Profesi tenggo na nona mai sudo ko ye ko coba pakata ko nga ena sile bikem do endo na bangden dina raida no buket endo na ngone lewa. Era bak sudu mai endo na ngone tengane ena bakato kai ena bakata ni ko ya ko dei Emmanuel ngo Yesus Kristus. Tukuni o tingano na sudu tukuni sarna kena. Na pata kena oni ena kania ko ya nisa kila membiuta na kada kandingi takana kabinaka butter and honey shall he eat for the purpose of what? That he may know to refuse the evil and choose the good. So the Savior's eating habit, bukai ko ya meron kila na tawai laso na tawai dina. Most of us can tell between error and truth because of our eating lifestyle. The way we eat. Yesus Kristo, tukun dengan nono sudu ke nono main bule bulu, ngai recommend takimai na kena. Nono nai bala ni kana, kana tiko ko ene bala ni kana me raw ni tiko wan ability, me kila nandu indina, mai na dala ni bosoki bata nandina kena la so rawu ame kila. Eseng ni kana tiko baka Italia na turang o Yesus Kristo. O kenda and then eseng ni raw tala ni kana baka Italia, and one of the reasons why most of us can tell between right and wrong because our eating style. Nanti bala ni kana. And sang wile da potiko ni dua sartungan na lawa sulia na kalau na Israel na lawa ni tiko mula. Health law. And in that health law involved itu kina na nonra eating habit. Sang may bakan dewa takatiko lewon lo tuba Kristo di sandola na kana. Menta kanya na kanta biya kanya beleta na kera bakoti na ibola ling ni bibakaro. Sang ni tiki ni ibola ling ni bibakaro na lawa ni tiko mula.
Health law is a completely different law. Nabuna eban din take na niyo ti bitar ban din kan bitar ba ke kunay ni ratamata bulan don do iburo na ipiriu. Irchiu. Because of the health law that God gave to them. And that was never taken away when Jesus died on the cross. And biulay nga na ceremonial law. And the health law is sang nitigiti uli ceremonial law. May ukaratal ngo na tithing is not part of the ceremonial law. Pero so naman sana numuti ko ni santo doon sabi saw na ceremonial law sabi saw talaga na tithing. Kung doon nila ko ratal kirna bete. No. Kaya sa ni kilaroti ko nang duin ni bikang ko ang baleta. O cisu e sang ni kanati ko baka Italia radorbo ngone leo turang kina marama. E kanati ko ene balbal ni kana me kilati ko na kengu kena no balbal ni kania na quality and quantity me sulebi on ability me kilaki na kaya na bosok apa tamay matango na tebor na nugo may bulang ko mo bambuler na generation ni kebura. And we cannot be eating anyhow. Both physical food and spiritual food. Wai mbale. Wasi rusang bul kabat kinetin ketolu na lubengu recommendation ko. Mo kania na oni ni sabi nakaveiko. Rusang bul klimatin ko no. Kosa kuneli na oni kania nga merauti ko sa siyang ni binaka mo kania baka sibia na oni. What the wise man is trying to tell us is complete control over appetite. O ko recommend ka may doon na particular food. Sa katunaw mo kayo, sa kunea, kanya nga merauti ko, balita, sa kanibina kanyo, kanya baka sibya na food that I am recommending. So it is sin and you break the law when you overeat even of good food. Aten kornida wasi diu ngo na buna tu kino Paula ia ausaba ka bolo lumuta kana ngongo ka baka bombulata kan den duana ka usabo no vernatan ya ungai dama. Aungai bi wale tu right na kaloe kadiba tamata ke to have complete control over your appetite. Ka kuni batarana ketemu melewa ikotiko. Tu kuna be ketemu ni okoe ana barorong no mona. Kanisa orang itu nak kakana satu kena pergi nomor ni sindon makan tu kena pergi ketemu ni nak pergi foto-foto kan kakana yang betul nomor satu kena pergi sindon. Kan tengok itu rekan tu anak ketenda. Lele pun turang meramai alon dina tu toka. Era sakilan dina go, era sini zawi kalar itu mereka melihat orang kalau itu anak ketenda. Era sini kebitar rautan itu anak kakana kami kebitar. Kakana yang pakai tambu itu kena boleh tambah kakana wai kana tundu cunggo buru-buru. Control your appetite. Nangauni salah era control takin non boleh temata. They chasten self is by putting a complete control over the appetite. Duty number 3. The congregation of the Day of Atonement. Ya, me pagatambori endona isoro enambuka wanga be Jehovah. Sacrifice, ni kilan balik-balik po sa sacrifice. Ngona kaya na definition sulibyo no dictionary. Voluntary relinquishing. You relinquish it. You give it up voluntarily. Sang niyo forstaki. Sang ninduwe wamariko kin. You voluntarily give it up. A voluntary relinquishing of something valued for the sake of something else more important or worthy. And doon na kao mo sita, on the mona o marangeta, you must be able to give that up for something more important or worthy. And that is eternal life. Roma 10:2. Kaya ngo usapa mamasukin na bikim doon na bayo kani. Ana buku nilo lomba baka bunga ni nonta kalo mundo sulia na daba. Ayang mundo. Kona buna tikikina ni ka number 2 control of appetite. Membulan-bulan binang na mundo sulia na mundo. Mundo sulia na mundo may mandralim bula. May saba-saba. May binaka buwana kalo. May no mundo isorba kayalo. Nada ba nama kana kalau misor buan kalau menona isoro. Na yang bulan-bulan na yang usap sa pinaka. Tikikina ni baka rauta ni yang ngomu pinaka bulan-bulan sa na kau kania kena kau kunuba. Tapi itu na bikin na keruan ni balbal ni soro yang maru takana kalau. Silim sa bulukan diun ni same tigna itin kabitu na isor buan kalau nadaba. Na yalo sarara musu-musu. Na yalo sarmusu kambimbi boro ni na siyang ni data na kalau. Kaya tabi po sa kitakakin na condition number 1, di ko ba kasong ni bata, heart spring form an evil conscience,
na yalo me sapatiko, bale tungkor na isor buana kalau. Kua ni kau mai na yalo ni vengati, na levisi sivotaki, online tiko mai with that fake ID, fake address, evil conscience. Evil conscience. Membulang-bulang binaka na yung onda, membulang-bulang kasap-sapa baka binaka na lomada, na nonda baka nanano. Quando kira itu kina baka bunga, kaya kaya leni ministringo, kira maroroy na lomamu mesap-sapa. Maroroy na lomamu mesap-sapa, balita baka tau kina na bula. Baka tawana baka binar lomamu, di saat kami kina buru-buru ni bula, kos bale waseba, tikina tinikawalu. Kata na isor buana kalau na yang bulan-bulan, mati kena yalo sab-sabai, mekaku nindu na kaya mbita kikinta na yang ngonda kena yalonda. Uki ke muningo ratambangone. Eto toka, dona ka baka sakiti, rei vinaka Tumbu ke muningo tambangone, bulan-bulan, sab-sabai, rei vinaka. Niko ni undambi toka mairau rei na vingarabia takatiko. Labi tinelo mangu wana kalau ni utobole meu tumai dor bunua meu observe tak tumai na no to dawi tu tu rara na vesile kini mandrai vesile na wine kana mali ona tamati ni kalau retail lo tak na no to marau no to ndoka na tisepel ni to distribute tak tu na kakana ya mai veci su Kristo ver lima na undol na tamata. What an honor menda pota na kakana bless tak mai na ibakambula ki burubura veira na tamata. Gai via undona kanto kai me undambe tiko tumberin ni via undona tiki manrai wate kai undona bilo wai ni niukila ningo lako mai buana ibakambula tiki mai niangon na ibakambula. And it is a wonderful thing. Meredi ke muni na tamangone muni involve na zakadaka. Bate ratu arro dorbu tamangone ratu na dorbu. Ratu okatut me kanto kai na kena malio na 5 na undolu. Kena lalanta sote ke ni ko sini ada mandangan na dono dolu. 5,000 distribute ko ratu leti ni keruna dorbu. Voluntary relinquishing of something valued for something else more worthy. Gona kai nandor mendangaro, we sacrifice this, Kakana kena ngono, how much are you willing to put this on the line? Some of us just love our food. Dikila lele muna tomate, and sayang niyado ilo malangi, and sayang mita around a condition bitter kalau because they just love their food. And you must be willing to make sacrifices on this. Give this up. What you love for something else more worthy. Irai, some people God will call you to sacrifice this, to put this on the line. But their looks and their appearance is everything to them. Rambera may lotu, rambera na vivo na dasa, rambera make sure mere revina kerera baleta mera. Nikila nada ba? It boils down to self. Pride. Sulu, yuku, you must be willing to sacrifice these important things, these precious things for something else more worthy. Ano no manang ono abi palu taken ano dorang ono bango pita nembaki, ano dorang koro. Dorang ono marama, bongi, pimbongi, dami toka, o marutaka. Na bongi utaraki na nai sulu-sulu batikena yukuku, that was her final night. Ang isiko ko na next day, 2 days later, batu sa sinrito ko na doon ang bongi niyo tinukutaran na yukuku kaya ni sulu-sulu. Doon ko Rami, I love my jewelry. I just cannot do away with them. Your choice. No mending-dingi. Oirke de ermurici su Cristo, on the desire of faces, they will wear a crown of sacrifice. They will wear a crown of sacrifice. And I tell you, na mata ke de relo malang erba crown ke de. Sarong ada. Na tamata ke de erawatan na bulata mundo ernayando ke de na sala wakaturanga. And according to inspiration, everyone who follow Christ will wear that crown, and it is a crown of sacrifice. Itu too, may wrong, your position, your reputation, some of you, God will call you to put this on the line. Will call for you to sacrifice this.
le weekend na dai rong kentu tu wapa zaka waka lotu waka banua sandende kina weekend menda zaka bana kai tuna na kalo menda zaka on the yau to keni on the property. Some people will not give this up, but God is calling for you. Kano kayo mendona no mundo isoro puada mora na isoro na bukawanga kila na balmal ni tambo ni isoro na bukawanga era mosi era toto o chope na ndren ni kai lokova mosi bua ya iloma baka dia ngokwaya chope wasi rusa ngobul katolu tiki na tini ni sakilako kwa na sala au samuria ni sana baka tobole ya woti au na kaimbasi kama ime bakana koula batangi yalo gito bawalangi entertainment. Young people lewu, if not all, lewu will be called upon to sacrifice on this. Facebook, YouTube, DVDs, so baka yang takaya wua yana Facebook. So boleh ratumbal itu ratong kata nandur ni peran tan rapor itu kan telepon. Italanoa stories and conversations. Some of us will be called to sacrifice on those. Nikila, a human nature, mendo talita kami matanita matapepawan dia takan dona secret. Dona itu marengget, dona itu wo, dona itu enanu minisnya kan do human nature me maruta kami matanita matapepawan dia tak. Sprinkle from an evil conscience. Levo na italo no tingori o kila nyane seni maruta kana kalau ke italo no tak. Wada ke o talo no tak tiko na italo no rong dangori kai satu melo malangi you are weighed in the balances and you are found wanting. Ngauna. How much time do you use for God? Levo be kemuni ana kadi me sacrifice takana no muni ngauna. Wana kalau. Tamata na be maliwai relationships de sona tamangone sona turanga marama era muria to na turanga and the significantly takatuni tu sona illegal relationships illegal and matani kalo illegal and raini volodam you must be willing to give it up waitaka wadi bimbe ko no relationships na mulata mundo oh na marau ni bulatau mundo exit takana kakek ngai rani kilerawa. All who follow Christ will wear a crown of sacrifice. Duty number 4, can you tell ngani berni detini? I'm gonna come in the kabok and on our day of atonement. Mekua ninda kita kakina indona daka. Veiraya and a raw toka, baleta sun up to sundown, no work. Nikilana dava, very samantanga kana. They don't even eat. The day is so important, era sengamandangani kana. No time to cook. Esang ni rawan di tiko na lamang di balik tampo eroni ni visor bakit yun na bukunda. Aragay ka na darubungan lang. May dalay tats. Asenga. Sesona vital na miralay picnic. It does not happen. Nambimbi ni non focus tiko ay nabing grabe zakat tiko yan. Balato non accepta ki kena non senga ni vingomi. Rejecta ki. Mati ni kalau. E patau sertu nga nabing grabe zakat tiko ng betya. Kandondo me connecti ko na bing grabe zakapti ko mbetele buwana klo kena nonra semati reti ko na bing grabe ko ya and they can go and do something else ni zakati ko na zakati bimbi ko mbetele bo sinti ko lomaya na bukuna itu lomaya na bukungu oke ndani ko bale tondo ni wasal ko kuni kita kekina ndo na zakata vere raw bale ta sanap to sundown ko na zakata. Oke, anda nadawa na anda rapakan dia otak apa kata niku, malta sinra ni da sai nada kan dun menta kata menta kar malta de wasal ni kelo en buni matamu ona kini kene ke muka kana baka tiki bu anda don menta kata tiko merau ni kana dai baka roni paulangoka vira kai Roma do velo mani sara na velo mani baka vita dini do vivo siviti ena vi baka roko taki ngo ndo na kana don menta na numero tamangone rador menta velo mani ena velo mani baka vita dini kamenta do bulida menta vi baka siviti ena vi baka roko taki
Santo na bimbe lebu sa tingo. Kaya maliw kila santa sini ba kila tini so santo na bimbe di tambangone sa sini ga indo kati ko tambangone. Santo nga o kila ni gasi tak bene ba kindo kay ko. Betali ke seng ni tamamu betali ke seng ni we kamu wanra. You are entitled to honor him or her. Saya litu ni ko na mulai binda veo sibiti ana be ba ro taki. Ko itu na veo ni singa ko tomate bibele o re no bula ke no na nemba gini bulu sa kai bina bi bantu to kata bina bi ro taki na binto kai to don mitti ko na ke rumaliongo. Sa siang to na binto kai. Menda veo sibiti ana be ba ro taki ke tu tingo ena ngaumatua mondo ka ko ni bude sa. Seng ni rau ni dana bude sa and dono menda kana bale to paule to kuna o koya e tio na kemdo maliwa seng ni bala bala tiko bakakina seng ni rau ni bakani kendo seng ni daka sin don mekana and dono menda kana tiko bale ta menda daka meron da kana sebebe ye and dan apply ta kabada ba non ngau nang koka non reseng ni daka wira bale ta baroni kelo ka ko ni daka don daka yo kenda dono menda daka meron da kana beta kelo ezata na butumutako ezata na budisa tuna na kelo ko seng ni daka kuni kana yang gono kiani bala weekend Filipai wa seru tikene ba mondo kaku ni na numa na no mondo kaku ike mondo yandua e mondo na numa talengana non reka na tamata tani me kaku endua mengarana ka sayang dua ngawe koya ia na katalenga sayang ngawe irna tani madi wono tikine tolu sanga bulu tolu tikine kile lebu iendo wakasangara tau manda na matin tu ni kalau kena nona yalan donu ena soli me kena ikuri we kemdo na dabsoti ka kede ngango so we kenda ni kuwa na zaka ni kalau me bakali udi kame okati me kambi bindu ondua ena loma ni singa tolok biko ele ba makete no mutigo ikaro di kanu ba makete kambi bindu ondua na no botana itu kutu ni kalau God's work is given the first priority and a first thought the entire day. Kau yang kasih nibuli, tahu seling kasih nibuli. But God's work is given the first thought and priority the entire day. Kau yang revenue basis, yang revenue taxi, tahu sekarang revenue basis, yang revenue taxi. God's work is given the first thought and priority the entire day. Kau yang ngoni buli lay buli, lah kau ngana buli. God's work is given the first thought and priority the entire day. Na zaba nga o the kabatiko innovation nombula, non na kata kana kalaw first priority and first thought the entire day. That's how we do no work. Yan na kaya na application weekend na nakakuni kita kayo doon na nangaka. Kana wana ka, nama kana kalaw weekend na turang marama ni sa tikong ko na singin ni Bembuluti, na nakakuha ni Biuta na tiko baka songo ni Bata, na doon na isong tambu, do baka mulumulum tikim do kina, dambo na isoro, start making sacrifices, and God's work is given the first thought and priority the entire day. Malita kayo kaya senga, ngona kayo tukong na kalaw. Na singin ni Bembuluti, mundo sor bagi kira mata icoba na no mundo kalaw, yan at mata kaya nga sa singin ni baka mulumulum tayo kaya singko ya, ano mundo ikuha tayo ni may bir na kay nona, kaya na tamata kaya sa kitaka, and doon na daka-daka, and singa ko ya, ano mo sukatan na tamata ko ya may bir kay nona. Kabit ko na tiko na kalaw ngo. Ni sa tiko na defo ton manrami, sakabat tiko na kaya pa o namagawi ko. Ni o dakaban doon na daka-daka, lako lay kita na ngito. Way matanggali kaya lay daka which have nothing to do with salvation. Iko sa dakabat yung total na daka-daka. Ano mo tiko lay. Meu tinia. Meu nibili ko weekend and doon na statement. Kaya ngo, from Ascension, kina 1844, non day pambulo Jesu Kristo lay daka-daka tiko na laman nilong itambo. Mana tini kawal wasa nga bulka pa me daw no na liles tele mai bakal liles mai ni songon kat mo loma ko sa lay tiko en loma ni dava long kita musara ni ronga mo ba madal taka na kain do me da ka bo ken go me da tinia ngono buno bimbi kin na tuku ni liles tale na kain do me da ngo na ngone etiko kin na loma ni long itambu na betelebu Jesu Kristo na non da bakanana no melako tiko non da lifestyle ke maybe so taritiko but kena pingarabi at sakatuko medaka. And a lot of us don't do that because we have no idea about the sanctuary message. Serngoda. Dona buna lebe tambul tunga kira pa vital nelo tu Kristo, mleta kenda senga tunikila na da bayado tiko na lomo ni vale tambo.
May lomalangi no non tambetele sa tingo na lomani longi tambu may lomalangi. Okay? Na kam da kaba na non da lifestyle ike me beso tariti ko batake na kada kaba tiko Jesus Kristo may lomalangi. Ninta na gailako. Do ver non da session memory will go to Revelation 4 and 5 and then read kina ni ngau na itiko kino Jesus Kristo na longi tambu na throne na itamana itiko ike. E ngau na ni atonement ni Tokyo Jesus Kristo ina loma ni longi tambu sara na throne na itamana e toki kia. Ni upakali suya tale na kain do dono menta takapa ko ni rongo sabara menta tinia na itutungbo kan ko na punu embasi kia na utona. Na ngau na etiko kia na ikia na betelebu na nonda lifestyle na baba koso me bendo noiti ko batake na bingrabia. Na ngau na sa toki kia na nonda ibakambula ina loma ni longi tambu sara na nonda lifestyle me bendo noi batake na bingrabia takatiko ni satu rawa. Okay. O Ellen White na nona bola ngai bakatarana kalau na early writings me reido ko na transition. Nanguna tiko kia na ikia na ibakambula Jesus Kristo batake na nonda lifestyle na tamateri tiko ike kaya ngau na salako kaya no Jesus Kristo na lomin lang kita masara ngai bakarita kibuan non rambulan na tamata itu ibura-bura Christians ngona kaya tuko na ko na sa Tokyo Jesus may ke long kita masara baka matala to ko then a cloudy chariot with wheels like flaming fire surrounded by angels came to where Jesus was. He stepped into the chariot and was borne to the holiest long kita masara where the Father said, "There I beheld Jesus, a great high priest, standing before the Father." This was 1844. Nangono sa toki kino chichu men longi tam sara. Those who rose up with Jesus would send up their faith to him in the holiest and pray, "My Father, give us thy spirit." Then Jesus would breathe upon them the Holy Ghost. In that breath was light, power, and much love, joy, and peace. Na kaya tunting ko, reto ka Ellen White, nangaw na sa togi kino, Jesus Kristo, manilong kita musara, lebo ito ibura-burang mo ka, ira concentrate ko, by faith, they moved with Him. Kian balik-balik, na lifestyle, bulat takati ko ng bula, evento nuiti ko, pati kinabing karabi, sakabati ko, Jesus Kristo, may daki. And you can only do that when you understand the sanctuary message. Rongodan, kaya tukuna Ellen White doon ay waswasin ni kumkum. And I hope, ni siyang nindo ay ko keda. I turned and looked at the company who was still bowed before the throne. Gonna throne the holy place. Kaya sabi may kino, Jesus Kristo. Doon ay kumukumur, sa concentrate ko ngay ka. Wala sa kanikila ni o Jesus sa toki. They still focus. Non lifestyle, rambulat yung nga, nambulan ni siyang nipingan niti, pata kaya nakasama ka tiko. Kaya tukuna ko, what about still before the throne? They did not know that Jesus had left it. Satan appeared to be by the throne trying to carry on the work of God. I saw them look upon the throne and pray, "Father, give us thy spirit." And Satan would breathe upon them an unholy influence. In it there was light and much power, but no sweet love, no joy, no peace. Satan's object was to keep them deceived and to draw back and deceive God's children. Wanto membula. When you pray, who's breathing His Spirit on you? Sarang oda? Niyo masu, nindaru masu, o di endaru nanuma ni den ngubi kendaru tiku may ena elona. Gona kabang membula. Baleto tukuno tiko chonin, try every spirit. Siyang niyalo todo ko may buwan na kalawiti mo. Siyang niyalo todo ko may buwan na kalawiti mo. Oira era mbula tiko, era mbula vinga niti, kapindo ni bata kena vinga rabi sa kapatiko Jesus Kristo, era tuko Father, breathe unto us your spirit, and God would breathe unto them. Jesus Himself, His Holy Spirit. Yo ira mbula tunga carelessly. Ora siyang nikila ni o Jesus sa toki na long kita musara, non lifestyle, sa doon merambula takati ko na vana kaya tapi tal no taka. Ira sa tambaka nga. Ira sa ngay masuk tiko. Ira siyang nikila ni o Jesus sa mbimbiu. And who came and took the place? Satan. Ira kay masuk tiko. Breathe unto us your spirit, and Satan would breathe upon them our unholy influence. Ninda na ray nga non the lifestyle. Kaya po kasi tiko weekend na kaya po ito kay tinggo. Evil conscience, we know who's breathing His Spirit on us.
Rawa-rawa senga. Rawa-rawa nanti kaya ba? Au kira-kira kina ni may wadabar na itutunggor dorbo ngone lewa, turangken merama. Elo binaka, sa tiko enandona ngau na bimbi, sa senga kina ni rawa kaya na mendam bula baka wele-wele. Sa senga ni kaya na ngau nango. Meu tinia, di upau ilik sumben so na malibos na Yesu Kristo pat kay Paula. Luke, lusa lukan dua, tol sang luka ba. Iyon dong ngaraw ni ke mundo binakan, den dua na singa sam bimbi kina na yelo mundo, na daw kana kina daw mateni, kina lomo doda, ena be kanim bulango, kaya do bakinda dala be ke mundo singa koya, ni na bakanga na idori, ni sayado be ira ke nga sa tiko ena delay bura-bura tau doko. Ni kila na idori, dua na kalabo batumbura rawan do ba kania tiko na kero vegetables may male, may nakoro. Kera usa singa mani kalabo lebu binang na kalabo ngo. Atu kono ni nebia rami bangara mata may nandai do tiko beko. Au sa ka uta makau sara na dengo bangara u kunia. Ombiti kenan do na tikini cheese. Meta cheese e do lenga no narga bo na kalabo ni rabo na cheese. Na kalabo ngo no na buku. Au sa da kapa baka vida na buno sambita tan tunga kina nandai. Belete satu tok na no na mama baka malu sar na cheese. So gelawan sayal na cheese sin dari banandai. The rat was good at what he was doing. This particular day, kania baka binako ko na cheese, o tisar nga baka binaka. Buki o ko emelako, ngay mbutu dalendo na yaban, ngay mbutu ka na triga. Au ngay tumbogi ko na singa taraba sa tombuto na yaban. Tungo nitiko chisundo ngaraw ni kemundo binaka. Then dobe kemundo na baka wele-wele na singa na tombogi ko baka na idori. And siang ni on rom bularawa. This is our loving Savior warning us. Nirongoda, gonon de bakang bulan daw loloma baka salatiko. So don't take advantage. Kakun take advantage tang nono nakalaw do loloma. Nanon na loloma bagi tamera sa baka salatiko may kina. O kaya mundo ngay baka tawa. Kando masuti ko nga, mundo bakang bauki na mundo yang membula, may nakakita nga ongo, and ayado may katu, and a mata ni lubi ni tamata. Pero hindi daw katin in the worthy, eh? Balita na nga una sa paruoti, rodoro ko nileo turang kinamarama. Hindi baru, ni sa tinia ko na sing tambu. Sa parita katalitungan, nalinga ni kaloke, buru-buru sa toso tiko, sa toso totolo saratiko. Nakain do baka lo maleng katakan na yalo ni tamatang ko, balita ni basi ka manakam balita na COVID-19, o sa nabalilot. O tinga sali, o tinga may na alam ya, sa may back to normal na kakede. Santo non de bala-bala tiko na tamata. Nindo nga naka, dari madake. O tinga may lalatali na baliloto. Kita katiko, au saba sala tu kan tuan kalau den dua na singa na tomboki iko, pakatalka. Na singa ko. Yung go ni nakila na ngauna. Ni sa kena ngo, madoyan kena may na mode. Ni sa ngay bolek na non bulang kaya yawan na ngauna ni non tabakang bauta. Sa pagkarawoti ng buwangi, sa bolek na singa, o kaya may nagay lumata tayo na iwala-wala ng buto-buto, those evil conscience, biulaibi, motivate self, put self to death. Kami may baka rang ito, na rang ni rarama, may lako boli, may baka sa kili-kili, may baka na singa, may kakuha na isong-song liya-liya. Kung na isong-song liya-liya, turang marama turang liya, sa rauta, sa senga ni kaya nangauna. Nangauna, na iloma lang kaya natin betelebu, raw sa senga ni piso, nuiti ko na no nangauna, na nona daga kir na ibala-bala bangko. Sawati. Aka ko na isong liya-liya, siya na mateni, meka ko na daun dara, siya na ibala-bala velvela, meka ko na veleti, siya na bubu, iyan do kay sulu na turang ako, Yesu Kristo, kakako ni iya, may baka raw tu kinangandre na iyango. Ninda baka sulu tayo kenda na ibala-bala ni Yesu Kristo, ninda baka topo tayo kenda na itopo ni bula ni Yesu Kristo. So, by beholding, we become changed. And the focusing ko, men the ray na bulan ni turang o Jesu Kristo, meron yung isaw na nandambula, men the uduyan na tobo na Jesu Kristo, palito yan na kay binakata na turanga. E kili-kili turanga, according to Paul, you better do this. Baleta? Baleta na ngauna, sana bimbi may kinay na non ng betelebo, Jesu Kristo, may sapakadabara pa kanduan, non na bingarabi, may lomalangi, all is over. And nalago mo ko itumba, kalabet na lingan kakayo. Ko sa tao sa sabaha, may tao sa sabaha tiyo nga. Ko sa dugo-dugali, may dugo-dugali tiyo nga.
Kwa santo dono, men dono itu nga, kwa saya lo sabah, me alo sabah tu nga. By then, ta sin gai raun yo bisau. It's impossible. Sa sin raun. Na masuk kede sa sin raun gai rongo din throne baleto kwa na non dau tataro kwa tigo ikia en ngau nango saya le. Na vuna e mai mboroya kina na mbete levu ni baka nanda kumai na nra na ileungo. Au sin se pamadala ta bikem ni na vuna ngo. Baleta na ngau na todo ko e na bingarabi tigo ikia na mbete levu. Sober na congregation na dambi tigo mai tuba na non baka no mundi era masu tu ka sober ka tiono man ruana kelo. Maybe era recall ta mai an unconfessed sin. Karena baka tutusa tigo mai tumba na yalon din ni baka tutusa kende bebu tuni. Kwento dono mesa zaka oti na loma ni tini na singa saoti. Yang baleta nga ngungui lenda batamata kena mulumulumu batamata era sangai baka tu sati ngo. Ya na muna elesu nga may kinan betelebu may tarawale nga na ileu ni mizama da munisoro go enandra me acknowledge taka na baka tutusa e adon berra ti kwani. Arui binaka kinan na kalau. Na nonda wa tutusa santo don mesa da oti. E adesso è una vakila, e tu non buoni cuori, samberra ti con una tosso mai buona che You have hope. Che ande si incarrava ti con tua calò, tu non bete ngui leva. E chi la tocco è non dall'uomo lenga che non dall'uomo odoto takana mule besinga. He is well versed with it. Peto cosa mai imbuloti che. Kakua ni loma rua kakua ni vaka mbera taka na nomu batu sa na ngona sa break taka kina na yalo tambo na nomu conscience ni dona kazale da kaba kakua ni vaka tara mendende watu tu sa tiko na ibata karna nomu ni bala na kelo itu na nomu ni bala tambo elesu me nambe tike mai tara wala ngau ko na zambo ni sorgo nandra me acknowledge taka dela ola ko so e baka tu sa tiko mai tumba kaya mbera mai na nona watu tu sa Vingo ama tau na kalau. Goni sekian ngauna, au pama masukina. Menda takaba na ka endo dono menda takaba na rarama ni tuku ni kuwa peleta ni savo leka na kiana ngauna. Wherefore the rather brethren meutinia na tigina babalango ni bolbol lepita. Give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fall. Wakalo nga tayo kimni na kalo. Silewi kimni ng gangay na madaw bongo, let him breathe his spirit on us. And don't let Lucifer breathe his unholy influence. Mesala pati kayo na kaukuha ni kalo na madaw ko. Personally, au wama masu, sana kumasu wana kalo niyo, kemuni kedo ni warorongotiko. Kila na kalo karadi kemni, mesala pati kayo na yalo tambo ni kalo na madaw ko. Misilipi ko na kaukawa mongganga manapuno ando mulumulum tiukina watu tusa buana kalau na yalon dina na posoti ko na kalau meba kalau ngata kiem ni na kalau silipi kiem ni na nona pagating sando nona damasu kemunisa kana kalau ndololoma ke mami baka vinda vinaka baka lewe na nomuni vala uni baka takila baka matata tu beke mami kila Nio ni kalau ndololoma. Oni siang ni beauty kema mimi tu ena itu tu ni ba kila seza pembeka oni zakapa tu na kalau ena buku ke mami. Baka buna me bunga baka wele sakatunga ni kuwa meleta na leda ika. Au baka vina ka baka lebu ena kila ka oni beauty tu ena nom ni vosa ke na vale tambo me ke mami wilika ka raida ni tu kina na nom ni vala totoka ni loloma na kalau. Vina ka saka baka lebu na lubi mo ni Yesu Kristo. Pinakasaka pagalebu na may mbulay bura-bura, kasali na may mbetelebu tiko, may tukuna beke mo ni nakandi na sara. Baleta ng mbula pakatamata, kaya may misotapa tiko ay bura-bura. Au maso beke mo ni turanga mo ni ngay posota, na may mimulumumu, lebu na pakatutusa, yan ay adong bera tiko yan, beke mo ni au kerea mo ni vingoma taudoko, baleta niyo ni kalundololoma, kau koyawayana no mo ni balabala. Au sa mansu ni ke mai na baka sukai ke na no muni baka dengu ke na no muni baka longa tataki masuti sati ko na dai sisu na lebe muni na ne mai turanga kane mai baka mula amen